As technology continues to evolve, education is also transforming. In Bali and East Nusa Tenggara, one exciting innovation is the development of digital environmental education books, bringing a fresh, interactive way for students to learn about the environment. With support from IPF and JICA, this project aims to create digital learning materials that enhance environmental education in remote areas, in collaboration with the education departments of Tabanan Regency, West Manggarai Regency, and Kupang City. As a first step, IEPF and Education Office from the 3 cities formed the Digital Book Development Team, consisting of 17 selected teachers from various schools across the 3 cities. Once the team was formed, the teachers began developing materials and content tailored to the local context of each region to be incorporated into the digital book. During the process, the team teachers received training on developing digital books for environmental education, along with guidance from education experts in Japan and Indonesia. Saya mencari ide-ide apa yang kontekstual di wilayah Tabanan. Di sini kami sebenarnya sama-sama berkolaborasi dalam menyusun perangkat ajar, memasukkan atau memberikan ide-ide kreatif. Bertugas sama dengan tim yang lainnya menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan baik dalam proses penyusunan buku, kemudian sampai dengan lesson study pada saat ini. 3 teachers from the digital book team, Ms. Eva from Tabanan Regency, Ms. Rita from West Manggarai Regency, and Mr. Reynaldo from Kupang City, had the opportunity to take part in training in Japan to learn about teaching methods and environmental conservation practices there. Saya adalah guru terpilih yang berangkat ke Jepang, sehingga saya di sini berperan sebagai fasilitator untuk berbagi praktek baik apa yang saya dapat di Jepang kepada guru-guru yang ada di Tabanan. After their training in Japan, the digital book team became speakers at follow-up seminars on environmental education held in the 3 cities. These seminars aim to implement the insights gained from Japan into the development of digital learning materials and lesson study in each city. Membagi pengalaman pelatihan di Jepang melalui seminar dan aktif dalam mendampingi guru model lain dalam menerapkan praktik baik dengan pendekatan listen study. In August 2024, the digital book team participated in environmental education training in South Tangerang. This training prepared them to become facilitators in teaching environmental education using digital learning materials, as well as implementing problem-based learning and lesson study methods for other model teachers in their respective cities. Saya dapat relasi-relasi baru sih, terus bisa untuk belajar dari kota lain, jadi kota Kupangnya sendiri. Saya mendapatkan bisa mengadopsi terkait dengan lesson study. Merupakan hal yang sangat bermanfaat, sangat positif, bukan hanya kita meraih dari sisi materi, tetapi dari sisi sosial yang nantinya akan bisa diterapkan di satuan pendidikan, khususnya pada anak-anak SD, sehingga menjadi dasar mereka dalam berperilaku hidup cinta akan lingkungan. In September 2024, the digital book team demonstrated how to teach environmental education using digital books during model teacher training sessions in each city. They played a key role in sharing knowledge on implementing environmental education and integrating digital books into the learning process in their respective regions. Peran saya sebagai leader atau fasilitator bagi guru-guru model yang ada di Kabupaten Manggarai. Membangun suatu kebiasaan dan membangun suatu kesadaran tentunya tidak gampang.
kami sebagai tim pengembang buku digital mau untuk mengembangkan diri kami, mau terus untuk berbagi hal-hal ini kepada sekolah-sekolah lain yang terkait. Lesson study, one of the methods used in Japan to improve the quality of teaching, is applied to enrich the learning experience of environmental education in Indonesia by using digital books that are engaging and easy for students to understand. The digital book team also play a key role in supporting the model teachers during the implementation of this lesson study. Saya kini lebih mampu mengorganisasi pembelajaran, mulai dari membangun kesadaran, meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap, hingga membimbing siswa agar mampu mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pengalaman baru yang saya dapat, jadi pengaruhnya itu lebih ke proses pembelajaran saya dalam kelas. Harapan saya ke depannya, saya sebagai guru bisa mengajar lebih baik lagi dan meningkatkan kesadaran pada siswa untuk pentingnya pendidikan. Through advancing technology, environmental education is now more engaging and easier to understand. By using digital books, students in Bali and NTT not only learn about their world but also discover ways to protect and preserve our beloved planet. Kesan saya bahwa buku digital memberikan dampak yang signifikan untuk saya sendiri dan siswa untuk lebih empati terhadap lingkungan. Let's work together to create better and more sustainable education. Yuk kita buat Indonesia bagus. Yuk kita buat Indonesia bagus.